सियारसोल स्थित श्री रामकृष्ण शारदा चेतना संघ के मां शारदा मंच आश्रम में आयोजित भक्ति सम्मेलन में धर्म और एकता का संदेश गूंजा। रामकृष्ण मठ मिशन वेलोर मठ हावड़ा के सह सचिव श्रीमद स्वामी बलभद्रानंद जी महाराज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। स्वामी बलभद्रानंद जी महाराज ने अपने वक्तव्य में श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि आने वाला समय वैश्विक होगा और सभी धर्मों को एक साथ रहना होगा। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है। इस अवसर पर आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सौमात्मानंद जी महाराज और दुर्गापुर के विशिष्ट अध्यापक जीवन बैनर्जी ने भी श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद और मां शारदा देवी के विचारों पर प्रकाश डाला। स्वामी बलभद्रानंद जी महाराज ने कहा कि मां शारदा और श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया। उन्होंने इस भक्ति सम्मेलन को एक सौभाग्यपूर्ण अवसर बताया और लोगों से श्री रामकृष्ण परमहंस के वचनों को समझने और अपने जीवन में उतारने का आग्रह किया। যে এরকম কথা বলা আছে, দীর্ঘকাল করতে হবে, নিরন্তর করতে হবে এবং খুব ভালোবেসে শ্রদ্ধার সঙ্গে দীর্ঘকাল, একদম বাদ দেওয়া চলবে না। গুরুদেব বলে গেছেন মন্ত্র জপ করতে হবে, হয়তো রামকৃষ্ণ শরণম আপনার মন্ত্র, এবং ঠাকুর বলেছেন নাম নামই অভেদ। রামকৃষ্ণ নাম যখন উচ্চারণ করছেন তার মানে আপনি ঠাকুরকে যেন জাপটে ধরেছেন। আপনি শ্রীকৃষ্ণ নাম কালীর নাম করছেন মানে আপনি কালীকে শ্রীকৃষ্ণকে যেন জাপটে ধরেছেন বা ওরা জাপটাকে জাপটে ধরেছেন। ওর নাম করা মানেই তাদের সংস্পর্শে চলে যাওয়া। ওটা খুব ভক্তি ভরে করতে হবে, নিরন্তর, দীর্ঘকাল, নিরন্তর, বাদ নয়। এটা এরকম নয় যে আপনি পিএইচডি হয়ে গেছেন ফিজিক্সে আর ফিজিক্স নিয়ে পড়ছেন না, আপনি গৃহবধূ হয়ে গেছেন, তা নয়। নিরন্তর। আর এটার সুবিধা কি জানেন তো, যত পড়ি আমরা তত আনন্দ হয়। প্রথম প্রথম বেগার খাটা মনে হয়, কিন্তু যত গুরুদেব যেমন বলেছেন জপ ধ্যান করতে হবে, জপ করতে হবে, ভগবানের নাম করতে হবে, সকাল সন্ধ্যা করতে হবে, যখন সময়, শুধু সকাল সন্ধ্যা না, যখন সময় পাবেন। শুধু 108 নয়, কিন্তু অনেকে ভুল করে। আমি এরকম একজনকে দেখেছিলাম, সে জীবনে কখনো 108 থেকে 109 করেনি, কেন দীক্ষার দিন 108 করে দিয়েছে তো, এবং তার বয়স হয়ে গেছে 70-এর মতন বয়স। যখন তিনি এই আসানসোলেই, আমার কি কষ্ট হলো, প্রথমে একটু রেগে গেলাম, তারপর মনে হয় আহা কি ভাগ্য। হ্যাঁ, তা যাই হোক। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।